Nganong musimba man ta sa Ginoo? Ha? Be? Kinsa? Basta to? Nganong musimba sa Ginoo? Okay, musimba ka sa Ginoo kay God is good. Buutan ang Ginoo nag-atiman sa imuha. Di ba? O dili ka musimba sa Ginoo kay gisugo ka sa inyong pari, gisugo ka sa inyong pastor, o gisugo ka sa imong mama. Simba dito para mabuutan ka. O nisimba ka sa Ginoo kay maayo kay ang Ginoo naghatag sa imuha o kinabuhi. Okay, bow down your heads. Mag-pray sa aning prayer. Sabat mo aning prayer of repentance. Pag-confess na nagkinahanglan ka sa Ginoo. Okay, ready? Ginoong langit nun. Sabat mo, Amahan na langit nun. Daghang salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanako. Nakita nimo ang akong kinabuhi ug imo kong pasayloon sa akong mga kasalanan. Ako kang gidawat karon nga akong manluluwas o Diyos sa akong kinabuhi. Akong itugyan ang akong kinabuhi diha kanimo. Ginoo, pasaylo ako, dawat ako diha sa imong gingharian. Sa panahon kay ikaw mubalik na, imo kong kwaon, imo kong apilon o papuyo diha sa langit nun nga puloy anak. Salamat Amahan sa bugtong anak na imong gipadala diri sa kalibutan, si Ginoong Hesukristo namatay tungod alang sa akong mga kasalanan. Dawaton ko ikaw, sukat karon, ikaw na ang maghari sa akong kinabuhi. Diha lamang sa ngalan ni Jesus, diha lamang sa ngalan ni Jesus, o diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, palakpakan na to atong buhay nga Diyos.